Pare pa nakuha niya kayo. Salamat sa Mega Coffee. Sino sponsor ito? Ma-shoutout kita. Oh, pakitang tao din naman eh. Pakitang tao din naman sa sinyo. Shoutout, kaibigan Shendor. Salamat sa LFP. Jumble between Josiel Bantonyal. Unang bola sa tropa. Paule. Agaw ni King, natapik palabas. Si Sanchez ang bola mapupunta sa Bismin. Para gani. Ay, yung mga basura niyong iwanan, ha? King. TDR sa 3. Mahina. Ang bola makukuha ni Graneta. Graneta tulapot. Libre, wala. Rebound ni Borski. Borski to Paule. Paule to Borski. Back to Paule. Na-steal ni Lapot. Nakakuha ni Paule. Matatabik ni Stick. Butay. Ang bola mananatili sa tropa. 8 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Sanchez to Paule. Dumagaan. Inside pass. Masyadong malakas. Botay ni Chin. Pupandangyan. Pupandangyan sa Lapot. Libre. Wala. Rebound ni Chin. Chin to Graneta. Wala pa rin. Medyo makaharap ni Mr. Lapot. Paule. Pagkili mo. Umarang ng screen. Pinasa sa ilalim. Sanchez. Out of bounds. Single. Bumagaan, and one. Tumakay ka pa. Huwag ka lang malikot. Bumagaan. One shot is good. Para Bumagaan. To Graneta. Sa 3. Wala. Rebound ni Ricardo. Basa kay Sanchez. Sanchez nagmamadali. Nakapit wala ba si King. Yung bola. Ang bola mga pupunta sa Bismin. King. To Bantonyal. Paso King. King sa 3. Shot. Medyo inaalat ng defending champion. Paule. Pass from Sanchez. Baseline jumper. Good. Pasok yan. 5-0. Bantonyal. Bantonyal di Riscarte. Tropa ball. Borski to Paule. Oras. Borski for 2. 7-0. Lapot to Graneta. Graneta dimarin yung slip. Bumbong jumper is good para Graneta. Good. Bumagaan sa 3. Short.
Contonyan. Contonyan. Sulabu. Sucin. Sugraneda. Sandros. Wala. Rebound Sanchez. Sanchez tiris karte. Pasul. Paule. Eurostep. Wala. Rebound ni Dumagan. Dumagan. Wala pa rin. Rebound ni. Offensive rebound. Pinasan. Malakas. Ang bola na pupunta sa Wismin. Ano yun, Mami? Magagalaw. Shout out Mr. Green. Ching. Ibang yan. Pare, pwede naman kayo. Pwede naman kayo. Ching. Lapit sa tres. Wala pa rin. Medyo umaalat. Rebound na ikanto. Papunta kay Sanchez. Paule. Nicky, kita ko naman din chat lang. Brad, tingin ko kayo na, Brad. 10 seconds to shoot. Nakasundot ni Aicardo palabas ang bola. Ang bola mapupunta sa Wismin. Ching, to Granada. Pass Ching. Sulagot. Ang Ching. Ching sumalaksa. Wala. Rebound ni Dumagan. Paule. Pauli Dubowski. Umigot. Pass to Paule. Pumeke. Pumwersa. Wala. Rebound ni Aicardo. Aicardo to Paule. Paule to Goski. Inside. Goski by full. Contonyan. Pass to Jing. Pass to Granada. Wala. Throw the ball. Paule. Dumagan. 10 seconds to shoot. Boski. Ang ganda ng isang ng bola. Bukan na Dede Hadon. Kapag-isang yung siguro ito. Labo. Nice kill ni Paule. Paule. Los Abao ang Contonyan, number 18. Wrestling. First row para kay Paule, wala. Happy viewing, Pumoy. Second row, pasok. 12-2. In favor of Lopa. Granada, pass to Lapus. Pass to Granada. Pass to Ching. Ching dia discover Ching langsung wala. Rebound dari Boski to Paule. Paule nagmamadali. Paule, pass to Sanchez. Sanchez step back wala. Nabitawan na wala pa rin ni Sanchez. Pass to Dumagan. Dumagan to Paule. Nice kill. 15 basketball. Granada. Wala. Rebound ni Labot. Labot nilabas ang bola. Pinasa kay Batonyal. Batonyal sumalaksak. Wala. Rebound ni Denver. Makukuha ni Sanchez. Pass break. Nice finishing. Kill to Labot. Labot sa tres. Wala pa rin. Rebound ni tayo. Nakasig ka naman si Granada. Napupunta ang bola sa Treva. Paule.
Pauli to Sanchez. Back to Pauli. To Volsky. Volsky. That's right. Ricardo. Ricardo with the 2 points. Pantonyal. Pantonyal sumalaksak. Huli ka. Pero may foul ang itatawag kay number 11, Pauli. Tuto para kay Pantonyal. Game. First ball. Sablay. Tabi. Pakay mo. Bench ng Bismin. Pag-iayos. Sanchez. Fast break. Dumagan. Kinaliwa pa. May kasama pang dila yun. Pantonyal. Ching. Pass to Lapu. Pass to Ching. Ching sumalaksak. Pass to Lapu. Wala na rin. Ricardo for the rebound. Pass to Sanchez. Pass to Pauli. Pass to Volsky. Wongsu. Wala. Rebound ni Ching. Ching nagkakamali. Ching. Pass to Graneta. 2 points para Graneta. Yan sa institute, Pauli. Pauli to Sanchez sa 3. In and out, rebound ni Pantonyal. Pantonyal, to Graneta. Transformation. Graneta out, Aguba ni King. Pare. Okay lang. Pare, straight. Pero pa ba? Dalawa yan. Asan isa? Nandun yung isa. Volsky to Sanchez. Pauli. Pauli maistilan. Naka-recover. Sinwalaksak. Pass to Volsky. Return sa foul. Pushing foul on number 13, Lapu. To throw para kay Volsky. Nandiyan ba yung pang-spray? Doon ba? Sige. Ito man, ano dyan? First throw. Paso. May pitik talaga si Volsky. 17 daw. Tropa? 2 for 2. Labos, Kuching, Pantonyal. Pantonyal sumalaksak, sumaguhan. Huli naman doon. Nakuha ni Ching, Nodo. Get the basket, may kahulugan kang foul. With foul red. Foul on number 16. Dumagan. Bonus throw para kay Ching. Wala, rebound ni Pantonyal. Pantonyal pumili. Wala, nakuha ni Pauli ang bola. Pauli. Pass to Volsky. Bubuelo, huli ka ni Denver. Pero makukuha ni Dumagaan ang bola. Pass to Pauli. Mid-range jumper, wala. Rebound pa rin ni Pauli. Makatatagay for a pass. Ang bola mabubula sa Bismin. Pantonyal, atake! Pantonyal, 2 points! Lagi na naman kayo, fans ng Bismin. Bigla kayong nawala. 18-8. Pauli. 10 seconds shot lang. Dumagaan to Sanchez. To Pauli. Back to Dumagaan. Pinasa kay Aris Sanchez. Mid-range. Pasok yan.
Mandonyal. Throw for ball. Score 28. 8 minutes and 36 seconds remaining. Para sa ating first half. Paule. Makakuha ni Siva. Lapot. Lapot. Kung medyo ang ganda pwede, wala nga lang. Paule. Tubolski. Long two. Pasok yan. Tubolski. 4-2. Pato niya. Makasulabot. Makakawa pero lalabas ang bola. Mananatili sa bisni. Substitution, labot out. Manayaga in. Chin. Manayaga. Back to Chin. Back to Manayaga. Manayaga to Denver. Long two. Wala. Rebound ni Sanchez. Sanchez. Aplake. Haris bola. Bolski. Huli ka balbon ng bola na napupunta sa bismin. Pantonyal. Pantonyal. Inside pass, wala. Makakatapit. Ang bola na nanatili sa bismin. Lamang ng 14. Androva, Manayaga sa 3. Then, Manayaga for 3! Fine. 13 daw. 13. Babawi si Sanchez. Pero may contact doon. Bawang number 23, Manayaga. Tatlo yan. 22-13. Lamang ng siyam. First throw is good para Sanchez. 6 minutes and 40 seconds remaining sa ating first half. Second throw. Wala. Last throw. Wala pa rin. Rebound ni Bang. Hey. Throw the ball. Route 7 to shoot. Wala kayo, na-stress na dito. Traveling violation. Ang tinawag nila doon. Pantonyal, nakapahit na sa kay Manayaga sa 3. Pagkakasibo para kay number 23, Manayaga. 16, 23. Sanchez, mabawi, wala. Rivani. Time out, Red. Bola ng Tropa. Time out. Tropa. Tumagaan, bounding, pass to Paule. Paule, long two, wala. Rebound. Wala pa rin. Rebound ni Denver. Pass to Aguhan. Aguhan nagtitimo. Aguhan to Pantonyal. Pantonyal. Isa pa! Pass to boys! Para kay Manayaga. Ang gandang kulot ang spin. Paule, babawi sa 3. Wala. Rebound ni Aguhan. Pass to Chin. Chin. Loader. Wala. Rebound ni Pantonyal. 10 seconds to shoot. Pantonyal. Mid-range jump shoot para kay Pantonyal. Kaya naman iwas, pare. Paule.
Ref, Bulaga. Paule, tutumagaan, Pumege. Wala, Rivani, Bantonyal. Bantonyal, nakakago ni Boski. Boski, goes the ball. Foul of number 55. Paule, wala. Rebound ni Abuhay, back to Denver. The King. Kendall Manayaga, back to King. Dan seconds to shoot. King sa tres. Wala. Rebound ni. Rebound ni Dumagaan. Didiskarte. Dumagaan. 100 shot. Pasok yan. King to Bantonyal. Bantonyal atake. Behind the back. Bumeke. Wala na. Wala ni Bantonyal. Get the basket. Mike Auer. Mga foul. Para sa amin. Para number 8. Ay Gardo. Tidak mo, inisip yung palawin siya. Ano na yun ako? Bantonyal. 10 seconds to shoot. Bantonyal yung matali. Masukiran. Sabla na po ang ating score. Sabla na ang ating score. Tuloy ang ating mga bola na tropa. 25. Boski, try Gardo. Line violation. Nakita ni Rob Howard yun. Substitution red. Substitution. Ay Gardo out. Legario in. 3 minutes. Starting first half. 25 more. Bantonyal. The reigning balance MVP. Pass to Manayaga sa 3. Nalakas. Rebound ni Boski. Fast break. Mababapit pa. Ang bola mabubulo sa big spin. Grabe naman ang hassle ni Mr. MVP. King. To Bantonyal. Bantonyal. Pass to Manayaga. Pass to King. 10 seconds to shoot. King. Nakakapagod. Nakagaw ni Legario. Legario. Nakagaw ni Mr. MVP. Oh, natatabik palabas. Ni Legario ang bola na pupunta sa bismin. Substitution, Bantonyal out. Graneta. Si Graneta ini. King, Graneta. Sa tres. Good. Rebound ni Manayaga. Wala na rin. Rebound ka na Manayaga. Basket. Basket. Graneta. Tese. Graneta. Manayaga. Short. Rebound ni Sanchez. Paulo. Fast break. Ang bola nga pupunta sa discipline. Alam mo, 1 second na lang. 1 minute and 25 seconds. Alam mo, walang oras eh. Boss, reserve time magbibis nila. King, Graneta, Dr. King. King, tumalasa, pinasa ka Graneta, may ready, pinasa ka King. Basket yan! Ang ganda naman pasahan ng dalawa. Exactly 1 minute. Starting first half, 27-25, lumagalan dalawang biskin. Boski, Noguesa, wala. Matatagpag talaga siya buha ng bola. Same ball. Time out rep. Time out. Bismin. 10 seconds to shoot, 11 seconds. Sanchez, dumagahan. Back na Sanchez sa 3. Bang! Pinatahilig ni Sanchez. Namangarang usang ulit ang tropa.
Chin. Paso buwan, masyadong malahas. Umaandar ang oras, umaandar ang oras. Umaandar ang oras. Legario, Di Sanchez, sa 3. Wala. Rebound ng Chin. 37. 8 seconds. Nabuhay yung mga. Brandon, de Graneta. Graneta. Palapit, sa 3. Wala. And that's the end of the first half. Score 20.